हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलँड आनी हांव वॉजपिया फेर्नांदीस. आज हांव तुमकां मेकअप दाखयतां, पूण हे ओल्ड मेकअप. तेका फकत आयज क्रीम आनी फावंडेशन डायरेक्ट लायन उजार कोतालें. नो म्हूण प्रायमर ना, म्हूण कन्सिलर ना, म्हूण कावंटर ना, कितेंच उजार फिक्सर हें स्प्रे बीन उजार कोन्ना आसतना डायरेक्टली प्लेन हें दाखयलां. पयलीं आयस लायला, क्रीम, मागीर फावंडेशन डायरेक्टली एप्लाय कोरलां, मागीर आय मेकअप आनी मागीर सगळें तें नॉर्मल ब्लश बीन लायन हांवें डिफरंट दाखयलां, एक प्लेन. सो हे म्हगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार शेअर कोराय, कमेंट कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय म्हगे चॅनल. थँक्यू.